dengan terang ibas gelar Kristus, Shalom. Ija apa kita ringan, pengharapan kami kerina kita sehat menjua-jua. Jana tetap semangat guna ngorati karena kata di mata. Jempaka kita ibas oratan bahan perpuluhan jabu-jabuta. Kuda tanggal 10 siwa suku tanggal 25 Oktober tahun 2025. Ope kita ngoge kata di bata si jadi palas PJJ tak sekali enda. Mari perlebe si petandang ukur taras kita toto kita. Terpuji termulia gelar ndu Bapa. Bas kerembakan kami kukam erbahan kami tetap nginget guna mulihi ngatakan bujur dengan ertada ate ngorati katadu. Ngerana dage kam ku tengah-tengah pusuh kami Tuhan, pakai kendu kape kemahandu sila serta enda. Gelah kesahdu si badia mengkuasai ia dengan bansi raduras mengarahkan pusuh perukran kami guna ngalokan katadu. Ibas gelar Kristus kami toto. Amin. Maris yoge kata dibata si jadi palas perpulungan jabu-jabuta sini ibuat ibas kitab Filipi nari. Padan simbaru kitab Filipi 2 ayat si pemena seku ayat 4. Kata na bagenda. Yesus Kristus jadi usihan. Kegeluhan du ibas Kristus. Arbahan cakam megege. Makin keleng atena ngapulikam. Merembakin kam ras kesah di bata. Makin si keleng-kelengan kam dengan mekuah atendu sekala nandangi sidebana. Gelah tuhu-tuhu malam matiku kupindokan man bandu. Ersada min arindu si keleng-kelengan min kam. Ersada min geluhndu dengan ersada ukurdu. Olai bahandu kai perpalaskan kerangapen. Tasir palaskan ukur meganjang. Tapi peteruklah ukurdu sekala nandangi sidebana. Ola keliakap ndu ulin kamasangkan kalak sideban. Ola keperlun saja ngenca iperdeteken du. Tapi perdeteken pe keperlun kalak sideban. Secenda kata dibata si sehman banta. Alu tema peteruk ukur nandangi kalak sideban. Erkawitan ras evaluasi sasaran pelayanan GBKP tahun 2025 enda MKAP dewasa menerima perbedaan. Kekalian Tuhan, ibas kegeluhan ta si tep-tep wari enda adi jumpa kita raskala si ngaku-ngaku dirina hebat padahal lang enggo biasa. Si ngaku-ngaku ia berjasa, ia pahlawan, padahal ia mepenjahatna, enggo biasa. Tapi dijumpa kita raskala hebat, ya sangat geluhna, meganjang sekolahna, bayak ibas pemeteh karena kata dibata, tapi meteruk ukurna, luar biasa. Basada kuta, lit sada jabu si cukup terpandang, cukup ihamati, laboban ia pejabat, laboban ia bayak namura, tapi perbahan ia jelmana meteruk ukur. Lakel git ngukurkan kepentingan na saja, bijaksana, maka ban kalak gelarna, jabu pamuli. Lit kamu tetanggana beda kakal biak na rasia. Tetanggana nggo kasok, egois. Kepentingan na saja ngan sayu kurina. Merangap ka, merahat ka kelipujikan. Lalap atena ihargai, lalap atena ilayani. Erbahan makisat kalakei ndeh rasia. Maka ban kalak gelarna pa duri. Ya, bagi duri laman deheren bagai. Maka rembang terpilih paduri enda ibasada dahin kepanitiaan radu rasi pamulindai. Paduri sinjemak perduitan. Janah kepeken kai pe pengeluaran minter i mark up na. I lebih-lebih kena.
Sana nggolit piga-piga kala si mengumpulkan bukti-bukti, maka ia tuhu korupsi. Kenca ia teh jelma sinterem, lanai kayang git aktif. Rapat ningen lanai ya reh. I telepon sung lanai aktif sung la angkatna. Di WA pun tidak lagi merespon. Tempat-tempat kiam lari dari tanggung jawab. Janah lakel teridah lit ukurna guna pekena kesalahan tandana ia zelmana bertanggung jawab. Malah man piga-piga kala ikata kenaka maka ia korban. Ia ifitnah. Bagaimana carana nutupi kesalahan na? Makara mapamulindai ku jabuna. Guna narangi pusuna gelamin ngukuri kepentingan jelma sinterem. Kai si bansi ipekena gelai pekena min. Sebab nina pamuli. Adilit ukur mahuli. Pasti ipasu-pasu Tuhan. Nina. Tapi dosa bage ngokana mbah ate. Si paduri ngata pamuli. Jenari ijelek-jelek kenaka. Kata kenakala pamulindai mendesak ia. Ikut memfitnah ia. Ras seterusna. Kekalian Tuhan, apa ikam pernah jumpa kala si wagei? Atau mungkin pernah kam ibas situasi pamuli enda? Adi pernah uga dage respon du nandangi situasi si bagei. Jana engkai makalit jelma silit kesalahan na tapi lama terukurna. Zenari kai ngedage si harus lit ibas kita, gelah nangasup kita meteru ukur dengan ngusi Tuhan Yesus singgit berkorban guna nuduh kendalin keselamatan menkerina jelma. Mari si pabagesi pengangkan tarapala renungan ta sekali enda. Surat Filipi enda, surat Rasul Paulus ibas penjara nari ku perpulungan Filipi. Sietepe maka Rasul Paulus dipenjarakan, laboban ya nangko, laboban ya korupsi, tapir kiteken laya git ngadi berita karena Kristus. Bagi si tersurat ibas Filipi bindu sada ayat 10 telu. Arkiteken ya suruh-suruhan Kristus kak makana ia i penjarakan. Tapi amin gia ibas penjara Rasul Paulus tetap langadi berita. Sedangkan dia isi surat naman perpulungan Filipi enda, konteksna Filipi kota si terletak i pedalaman Yunani. Penduduk kota Filipi enda sebagian besar adalah para veteran perang non-Yahudi. Jadi lah bukalak Yahudi saya tadi, dekat non-Yahudi. Banci katakan majemuk masyarakat na ije. Maka perpulungan Filipi pe ibas keberagaman terjadi sada permasalahan si hampir-hampir erbahan kinirsadan di tengah-tengah perpulungan pecah. Maka gelaula perbedaan tapi keberagaman jadi dalam kesirangan di tengah-tengah perpulungan nina Rasul Paulus ersada min arindu. Si keleng-kelengan min kam, arsada min geluhndu dengan arsada ukurndu, ayat 2. So, alu bagaimana matena? Kemalaman ate Rasul Paulus labo, kite-kitekan iperdiatekan perpulungan Filipi ia, tapi di arsada saja arinay begina, ngomalam matena. Jadi nasihat enda, labo gelah perpulungan seragam ya, ersada dalam arti seragam, tapi ersada alupalas kerembakan ras Kristus atau banci katakan kesatuan kristologis. Semaka ia awalina ibas ayat si pemena alu penungkunan makin keleng ate na ngapuli kam nina. Makin rembakin kam ras kesat di bata enda nuduhkan maka bagaimana harus napalas kinirsadan perpulungan Filipi enda. Kanca enggo ngalokan kekelengan Kristus, ya keleng ate di bata, harus narutang min
pusuhna guna si keleng-kelengen. Maka selanjutnya katakan na ola ibahandu kaiper palaskan kini rangapan. Berarti pak sasi lit kalak si merangap, si ngukuri kepentingan saja. Pas bagi kuan-kuan kita kalak karo ngatakan gundera salah gundera bulu belin ku benturi. Kutera kalak kutera beltok ku simbelin ku besuri. Nina. Kahir tinai. Endam gambaran jelma si egois. Diri nangan ca kurina. Janah sifat egois enda erbahan ceda kini ersadan. Makana lalu pape Rasul Paulus diingatkan, la kaliakap du ulin ka masangkan kalak sideban nina. Sebab kalak singukuri dirina ulin ia sang kalak sideban, enda ciri-ciri kalak si meganjang ukur. Pas bagi contoh di awal nai, ija padurin nai bas kesalahan na pelaka yang git isalahkan benar kap na pana. Biak sebagai racun kap ibas kinirsadan. Rasul Paulus persingeti perpulungan. Gela biak sincedakan kinirsadan ola nai minlit besapi-sapi anggota perpulungan Filipi. Jadi arah ogen ta enda kita arlacar. Maka ibas kepulungan ta selaku kalak Kristen. Amin biasa dengan pengajaran Kristus sinialokan kita. Laka kerina beluh ngelako kenca. Sebab rah terem nasi jadi anggota perpulungan, rah buai narbagena, maka biak-biak nape beragam pas bagi perpulungan Filipindai. Labo tuhu asal nggo aktif ku gereja, aktif ia bas pelayanan, serayan Tuhan, ya. Pengurus, nggo pasti mentero ukurna, nggo pasti bujur, nggo pasti mohuli, lengat tentu. Maka Rasul Paulus izenda ngaju. Gelah kerina kalak site erlajar ngusih biak ras perukuran Tuhan Yesus. Sebab palas kinirsadan. Bagaimana isi hadis yoge seku ayat 5. Perukuran du bali minras perukuran Kristus. Ugakin perukuran Kristus. Kristus iam anak di bata. Tapi yang git nadingkan kemuliaan silalit tandingan na isorga nosur ia kudoni enda jadi seriras manusia ngeluh bagi sekala jua-jua ayat 7 nuduhkan maka kini turukan ukur litbas ia engkaikin maka Tuhan Yesus ngit ngelakukan si kerina hakikatna Tuhan Yesus tetaplah anak di bata. Gia ia nusur jadi manusia la kurang kemuliaanna. Sebab bas ia ngikutkan rancangan keselamatan si bahan di bata, manusia dung namata dalam keselamatan, dalam kempak di bata. Hubungan manusia ras Tuhan di bata jadi damai. Zanah ibas kais ilakokan Tuhan Yesus labo kadena pe ura. Kita pe perlu kelsi ingat, maka ibas kitar meteru ukur labo kadita pe ura. Buah kini tekenta justru teridah arah kini terukan ukur ta. Laka kita merangap, lah ngukurkan keperlunta saja. Buah kini teken labo ngasup kita cidah kenca, adi labo tuhu-tuhu lit kerembakan taras Tuhan. Memang pada dasarnya manusia memiliki defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri. Si refleks muncul adirah kenca serangan-serangan manbanta, subuk serangan fisik bagai serangan lisan. Erbahansa kita secara refleks membela diri adilit kalak sinalah-nalahi kita. Bahkan lit kang deba kalak pertahanan dirina erbahan ia menyerang balik, menjatuhkan orang lain. Amin pe kritikan si seman bana sifatnya membangun.
Wajar adina mekanisme pertahanan diri ta si pake guna melindungi diri ta dari bahaya. Tapi labo wajar adina kita membela diri perban laki tanggit ipandang, laki tanggit ikritik padahal jelas-jelas kita ersalah. Jelma silanggit ikritik tandana meganjang ukur. Sebab ugape pahit na kebenaran sebuah kritik pasti mengandung pembelajaran minimal motivasi guna memperbaiki sikap. Payo talang akap du. Kemegahan tak kalak Kristen me sejaki tanggo ngasuk petru ukur nandangi kalak sinterem demi kini rasa danta. Bangga kita adi ibas kini terukan ukur tak terjaga kinersa dan bas tengah-tengah perpulungan ta. Jana palas kinersa dan perpulungan Kristen me Kristus. Ara ia manusia metek dalam keselamatan jenari erdamai ras di bata bapa. Maka kenca Kristus nusur kudoni enda kita ertoto mandi bata bapa langsung jana si katakan oh bapa. Ya. Lalit hubungan si lebih dekat dibandingkan hubungan bapa ras anak. Maka temata peteru ukur nandangi kalak sedeban ningetkan kita. Maka arah kerembakan taras Kristus nga si mabai si ngajari kita ermeteru ukur mengutamakan kepentingan jelma sinterem. Kaikin si banci si banggakan kelebas doni enda erta labo si baba mate. Jabatan pasti ngelit masana berakhir. Atau kini cilen karina daging kulata enda ading gom pagilanay kitar kesah alias isdet ya maci dengan berengan ngedungna masap kini cilene. Maka karina si banci si banggakan bas doni enda pasti ngasih tadingken. Jadi lalit dalanta sombong. Mari pakailah prinsip kitab Deden 212 perkuah ate simbelin. Gejapkan maka geluh ta pendahin ta jabatan ta erta ta anak-anak ta bahkan kejeniusan ta kerina perkuah ate di bata. Lalit dalam ta meganjang ukur ya. Sebab banci nge dalam 5 menit kerina sinasalit bas kita mari ermatru ukur pas budaya ta kita kalak karo pe ia jaring kita ermatru ukur semaka pas lakon subuk meria ukur bagi pe ceda ate harus lid ije telu sendalanan kalimbubu semboya anak beru si telu enda masih berperan ibas runggu adilit lakon-lakon tapi kerja adat i tengah jabuta. Maka lalap nga kita butuh kalak si deban. Kita lak bancing gelo si sada guna ngutamakan kepentingan ta saja. Maun-maun kita jadi anak beru. Maun-maun kita kang jadi kalimbubu. Pegancih kita. Lo banci lalap otete jadi kalimbubu. Kami pernah jumpa sekala perbapaan asal sepe teman nertutur minter katakan na mamando aku ya Nina lengape sulu-sului na berekai kempukai lenga minter katakan na mamando aku ya Nina kamela babagai marilah tetap sicidahkan buah kini tekenta salah sadana meteru ukur. Sebab kalak sir kini teken kita te maka kalak si meteru ukurna ipaganjang di bata me. Adilit kalak si maganjang ukur egois bagi pedurindai lit isi keleweta. Ugan dia cara ngadapi sa. Cara ngadapi jalma maganjang ukur egois si kepentingan nangan ca yukur kena. Mari silawan alu kini terukan ukur. Silawan alu jadi usihan man bana. Mungkin sepiga-piga kali lengak bo yang kana kai si ban kita Bahkan lip ngedeba jelma
dosa mahuli si ban, dosa materu ukur ta, akap na ka ia hebat, akap na ia isegani itakuti. Tapi telah, kedungen na, bagi Tuhan Yesus singgit nusur jadi manusia, labo urak kemuliaan na selaku anak di bata. Justru ara ema ia ipahaga, ia akui doni enda maka ia kap juru selamat. Bagaimana pe kita kerina kalak Kristen. Arma tero ukur labor ban urak kai pebas dirita. Justru nambahi kahaganta ilebe-lebe jelma sinterem. Adilit kala ipuji kena tena ia lalap. Mari si renungken. Sekin bas doni enda si patut ipujikan selain di bata si mada kuasa. Kita lah bolit kuasa ta bagi Tuhan di bata. Maka Tuhan ngenca patut ipuji. Uli arma terukur mereken kita kebebasan, mereken kita ketenangan. Ya. Sebab tulus kita reban kaipe, adi terukur. Lalit ego si memaksa. Gelah ndatken pengakuan bas jelma sinteram nari. Dage dalam rangka evaluasi sasaran pelayanan tahun 2025. Rusur ninta berbeda itu indah. Tapi bas kinatana lah jarang perbedaan erbahan turar bagai-bagai soal. Ya. Justru ekang erban salah sakte tapi baswari si senda enda kita singatkan. Maka kegeluhan perpulungan ipilipi. Sirbahan maka ceda kinirsadan na emkap maganjang ukur egois. Merangap ngukurkan kepentingan na skala-skala. Sibagai mesirbahan kinirsadan tapi urak sada-sada sirah ku perpulungan ni. Jadi persingat arah Rasul Paulus enda siningatkan gela perpulungan Pilipin gelu ibas kini turukan ukur zinari tetap gelu ibas kerembakan ras kesatuan eime si arus jadi gelementa jangan kuman ya kumanekai kurang iman diskusita si pemena ya uga gelah baci kita ngasup gelor materu ukur dengan si keleng-kelengan. Endam dai kuncina, jangan kuman, jangan kurang iman. Sebab kerembakan ta ras Tuhan erban kita si keleng-kelengan. Dengan banci erma kuaate nandangi kalak si deban. Perbedaan kini bagian cara rukur sapi-sapi kita. Biak-biak latar belakang si berbeda-beda. Arus nama baik kita reh bayakna. Arus nama baik kita reh dewasana. Labo jadi perpecahan. Jadi amin gia lah seri pandangan ras pendapat ta. Ras kala si deban i tengah-tengah kinersadanta. Gitlah kita si surutan. Kunandatkan sadahal si mahuli kempak perkembangan gereja ta. Jana olah pelepas dirita seriras doni enda, tapi berelah perukuran tak i pelimbarui di bata, bagi si tersurat bas Roma 10:2 ayat si peduakan. Tuhan pengasup kita, kunang bangun kinirsadan ibas kerembakan ras Kristus, kelah alu bagai tetap ngasup kita dalankan singena Athena saja. Amin. Tuhan si masu-masu kita kerina. Mari, si pindogagaman Tuhan ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami, endeskan kami kegelun kami kebas tandu Tuhan. Pengasup dagi kami dalankan katandu. Ngasup min kami sidahkan buah kini tekan kami. Ulih kerembakan kami ras kam. Alu ermatru ukur dengan la egois. Ngasup min kami jagai kinirsadan kami. Amin pe berbagai-bagai perbedaan lid di tengah-tengah kinirsadan kami eda. Sampati kami Bapa gela arah kinirsadan kami selaku perpulungan du teridah kamu kinirsadan du ras Kristus singgo nusur kudoni enda laku nabusi dosa manusia. Ku kami pengendes Tuhan zanah
kuasa dulah min si tetap jayam kegelun kami. Ibas gelar Kristus kami toto. Amin. Selamat RPJ Zaman Banta Krina. Tuhan si masu-masu.